What's up mga idol? I'm going to share my another it's a little cobra again. Wow, there's some more cobra here. Marami guys, anak ng cobra dito. So guys, no, tuloy guys, pang apat na nating huli ito. So guys, no, isa naman guys is nakawala. Ito guys, no, guys, nahuli natin siya ngayon. So guys, no, nahuli natin siya. So guys, no, kung sa hindi alam, ang little cobra po ay sadyang mapanganib. Guys, ang maliit na cobra guys is biglang tumatalon. So ganito guys, no, guys, no, biglang tumatalon to guys. So maging maingat tayo guys, no. Kasi guys, kung makita ninyo guys, yan, gumagapang siya. Ay so guys, no, bigla siya guys, pumipitik. Kasi guys, no, yan guys, yung little cobra. Yan guys, ang little cobra guys, no. So guys, pagka nakaposisyon siya guys, bigla siyang tatalon. So guys, no, wow, ayun tayo ng puti guys, no. Mabilis kasi guys tumalon to eh. Doon po sa nanood, magdandaan po sa pagkain nito. So guys, no, ang little cobra po ay anak siya ng cobra at mabilis siya guys tumalon. Pagka bumabaluktok mo siya guys, bigla na lang siyang lalaki at biglang tatalon sa iyo. Yan so guys, no, ito guys ang little cobra. So guys, no, wow, ayan siya guys, pagkapang na siya guys papunta dito. Sige guys, no, sige so, oh, wow, sige guys, no, sige guys, no, ayan siya guys, capture natin siya guys. At kasi sobrang dami nga dito guys, madami talaga guys, nag-uipok, nagkumpulan kanina to guys, mga nasa 7 piraso sila. So guys, no, isa lang ang huli natin, madaming cobra pala dito. Yes guys, no, wow, yes guys, no, wow, ang dami cobra, anak ng cobra guys, ang dami guys, no. So guys, no, yes guys, guys ang anak ng little cobra. So guys, no, kan niyo guys, no, so guys, no, pumuposisyon siya guys. So guys, no, wow, wow, oh, higit dalawang dangkal siya. So guys, no, wow, so guys, no, anak ng little cobra. So guys, no, oh, ayan, yan. So guys, no, wow, wow, see that, oh, yes guys, no, yan guys, oh, pabaluktot siya. So guys, no, oh, see that, oh, see that, no, oh, wow, yan guys, pumupulpot siya ngayon. So guys, no, yan guys ang anak ng little cobra. Wow, pumupulpot siya ngayon guys. Ayan so guys, oh, wow, see that, yes guys, oh, wow, oh, wow guys, lumalaki yung leg niya, malapad yung leg niya. Oh, galit siya guys pag ganyan. So guys, oh, yan, yan so guys, oh, yan, yan guys, oh, yan, yan guys. Oh, wow, 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 yan so guys, no, yan yung mga anak ng little cobra guys. Guys, pag nag-coping shell po natin, nito siya, it's overhead, it's too hot right now. Wow, so guys, no, yung anak ng little cobra. Oh, oh, so guys, no, wow, bilis. Saan kaya yun? So guys, oh, yan, kung baluktok na siya guys, gilid ng bato. So guys, no, wow, so guys, oh, ganun guys ang anak ng little cobra, mabilis siya gumapang. So guys, oh, 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 wow, wow, oh, oh. Si guys nagagalit siya ay bilis. Si guys, no, oh, si guys, no, wow, see that, oh, wow, 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 wow. Anong cobra dito? Yes guys, no, guys, yan guys, bilis yan si guys, oh, wow, oh, guys, no, kaya natin siya guys, i-shoot sa ating timba ulit. Paulan natin siya sa tamang pwesto.
no, siluin natin siya ulit para pumasok ulit timba. Yan siya guys, no, ayan. Ganun lang guys. So guys, takpan natin siya kasi nga bigla ito tumatalon. So guys, no, yan sa mga nod, huwag pugayahin ginawa ko. Kung magkamali ka guys, ay minsanan ka lang. Yan so guys, thank you so much. Yan so guys, no, at pakawalan ko siya guys doon sa dapat niya kalagyan. So guys, no, huwag dito guys kasi nga garden ko ito. No, pakawalan ko siya guys sa tamang pisto. Kailangan natin pumunta sa bundok malayo para doon natin siya pakawalan. Yan so guys, no, ayan, sa mga viewers natin, magdandan po sa pagkain nito. Hindi po basta-basta manghuli ng kubra. Okay, thank you so much. Subscribe, click the notification bell, so follow my Facebook at TikTok. Yes, guys, no, takpan na natin ngayon guys yung ating hinuling little kubra. Yes guys, no, takpan natin siya guys kasi guys na matalon. Yes guys, no, thank you so much. Yes guys, no, and sa aking pagbabalik